Oke, pengetesan klakson Telolet 22 suara. Ini sengaja ditengkurepin biar nggak berisik, suaranya kenceng banget. Mana? Oke, kita tes suara 1. Suara 2, 3 kali ketuk. 2, suara 3, suara 4, suara 5, suara 6, suara 7, suara 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Terima kasih.